ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ କରିବେ, ବଳବାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ପରିପକ୍ୱରୁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସିରିଜ ଆମର ଚାଲିଛି, ହୁ ଇଜ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ପର୍ସନ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିଏ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଯାଉଥିଲୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସିରିଜ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଟିଚିଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଏଭ୍ରି ତାର 6 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଘର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଟିଚିଂ ରେ ଆମେ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜୀବିତ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ରାଜା। এই ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଲ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଦାସ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା, ଆଗାମୀ ସମୟର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁଠି ପରମେଶ୍ୱର ହୋ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ବକ୍ତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ମାନ ଜଣାଇ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉମାନେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା କୁହ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗଠନ କର, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଯୋଉମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ବଳବାନ କରିଦିଅ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳବାନ କର, ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳବାନ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଛୋଟ ନିବେଦନ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ଏହି ହାୟର ଲାଇଫ କନଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାୟର ଲାଇଫ କନଫରେନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବା, ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଉଡିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବା, ଶୈତାନର ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ରେପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ହାୟର ଲାଇଫ କନଫରେନ୍ସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ବଳବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବେ, ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବେ, ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବେ। ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲ, ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଜଗତରେ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁର ଲୋଭ ଜଗତରେ ଅଛି, ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଜଗତରେ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ହାୟର ଲାଇଫ କନଫରେନ୍ସ ରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପକ୍ୱରୁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ହାୟର ଲାଇଫ କନଫରେନ୍ସ କୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଚାଳନା ଦେଲେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ହେଉ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହଉ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତାରୁ ମହାପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ମାନେ ଆମେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରହିଯିବା, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ କରୁଛୁ, ଏଲକେଜି ଜଏନ କରୁଛୁ,
तापर गोटे वर्ष पाठ पढ़ला परे ताको यूकेजी को आमे पाठ पढ़ाउछु तापर आ गोटे वर्ष पाठ पढ़ला परे स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 ए प्रकार भाबे आमे से मान को पैसा देई से मान को पाठ भल रूपे पढ़ाई आ माने गोटे स्तर आ गोटे स्तर को से जीवा समय आमे केते परिश्रम करछु केते सहाय्य करछु हम ओ जे माने उच्च स्तर को जाउंतु बोली आ हम माने कोन चाहूछु कि हम मानकर पुओ झियो पाठ न पढ़ंतु प्राथमिक स्तर शिक्षा न पढ़ंतु आ से एपटे बयस बढ़ी जाउतबो याडे से प्राथमिक स्तर रे ही फेल हेकी रह जाइतबो एडा कोन सी बापा मांगर इच्छा नाही मो प्रिय माने ठीक सही परी आत्मिक जीवन रे मध्य आमानक स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा जे आमे माने परिपक्व रु परिपक्व अवस्था को जीवा ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ विषय को प्राथमिक स्तर रो शिक्षा को आमे कंप्लीट करबा आमे निपुण भाबे गभीर भाबे आमे शिखिबा तापरे आमे उच्च प्राथमिक स्तर को जीवा ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ विषय को शिक्षार उच्च प्राथमिक स्तर मध्ये रहिछि हाई स्कूल स्तर मध्ये रहिछि आत्मिक क्षेत्र शिक्षार ग्रेजुएशन लेवल रो स्तर रहिछि पुनी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल रो स्तर रहिछि ए प्रकार आत्मिक क्षेत्र मध्ये परिपक्व अवस्था को जीवा कहले अनेक स्तर मध्ये रहिछि मो प्रिय माने तेबे आज आमे प्राथमिक स्तर रो शिक्षा रे अछु आ प्राथमिक स्तर रो शिक्षा होछि कोन कोन केही जण पढंतु एवरी पुस्तक आ तार 6 पर्व आ एक पद आ दुई पद टिके पढंतु केही जण पढिबा सहाय्य करबे एवरी पुस्तक 6 पर्व एक आ दुई पद ठीक अछि आपण माने जा पाक बाइबल अछि आपण माने पढिबा निमंते प्रस्तुत होई रहंतु पढि पारिबे जदि के पढिया पई चाहंती म्यूट काटी देबे म्यूट काटी की पढि अतएव आस आमे माने ख्रीष्टଙ୍କ विषयक प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी मृत कर्मरु मन परिवर्तन ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास नाना बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा हस्तार्पण मृतमानଙ୍କ पुनरुत्थान और शेष विचार स्वरूप भित्तिमूल पुनर्भार न बसाई सिद्धि लाभ करिबा निमंते अग्रसर हेउ। बहुत धन्यवाद इस स्थान रे हम देखि पारछु मो प्रिय माने जे ख्रीष्टଙ୍କ विषयक प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी बोल लिखा जाए अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ विषयक प्राथमिक शिक्षा प्रथमे भलो भाबे कंप्लीट करि दियो कंप्लीट कला परे तापर सिद्धि लाभ करिबा निमंते अग्रसर हो बोली प्रेरित पाउल एब्रियो मंडल निकट को पत्र लेखुछंती से कहंती ख्रीष्टଙ୍କ विषयक प्राथमिक शिक्षा रे क्यों क्यों टॉपिक जाको जाउची फर्स्ट टॉपिक होची मृत कर्मरु मन परिवर्तन अर्थात रिपेंट फ्रॉम द डेड वर्क्स एटा हम आलोचना करि सारछु गत दिन मान करे कि जदी आपण माने नथिले आज नुआर जोग दैछंती आपण माने मोर YouTube चैनल को जाई परिबे मृत कर्मरु मन परिवर्तन बोली कहिले कोन मो भल रूपे ताहा विस्तीर्ण भाबे वर्णना करिछि नेक्स्ट होची ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास एटा होची 2 नंबर टॉपिक ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास बोली कहिले कोन ताहा मधि मो वर्णना करि सारछि आ सेहि ताहा सब होची फाउंडेशनल टीचिंग बा एलिमेंटरी लेवल ऑफ टीचिंग इन क्राइस्ट जीसस यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय को फाउंडेशनल लेवल रो टीचिंग बा एलिमेंटरी लेवल ऑफ टीचिंग बा प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग होची एई सब विषय तबे सेकंड पॉइंट होची ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास पुनी थर्ड पॉइंट कोन नाना बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा नाना बाप्तिस्म आमे जानिछु जल रे बाप्तिस्म पुनी पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म नेबा अग्नि रे बाप्तिस्म देवा विषय बाइबल लिखाइछि पुनी वाक्य द्वारा मध्य बाप्तिस्म नेबा विषय रे वाक्य द्वारा परिष्कृत हेबा विषय रे बाइबल लिखाइछि तबे ए प्रकार भाबे बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा मध्य मु माने प्रचार करि सारछि आ गत दिन मान करे आपण मोर YouTube चैनल को जिबे आदर्श खमुंडु बोली मारिबे आ सबु मेसेज आपण माने पाई परिबे तो विस्तीर्ण भाबे मु नाना बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा मध्य वर्णना करिछि तापरे 4 नंबर प्रसंग कोन हस्तार्पण आ काली मु हस्तार्पण विषय विस्तीर्ण भाबे मु वर्णना करिछि काली रो वीडियो आपण मान देखि परिबे हस्तार्पण लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स केते बेले हस्तार्पण करा जाय पांचटा पॉइंट मु कहितली जेतेबेले आमे लोक काहको आशीर्वाद करिया पय चाहूछु तबे आमे हस्तार्पण करिथाउ ए प्रकार पांचटा पॉइंट मु कहिछि आपण माने सेही शिक्षा को सुनंतु तबे आम्बडंकर आत्मिक जीवन रे आपण फाउंडेशन स्ट्रांग हे जिवो दृढ़ हे जिवो आ जेते समस्या के झड़ा बतास आसिले मध्य आपनकर घर टळी पड़िबो नै और आपण सेही जो फाउंडेशन ऊपर आपनकर आत्मिक जीवन रूप गृह जेतेबेले आपण निर्माण करिवे तबे जेते समस्या जेते परिस्थिति आसिले मध्य आपनकर खेती करि पारिबो नाही
एतबे मो प्रिय मान दिस इज वेरी इंपोर्टेंट to lay a foundation on the teaching of Jesus Christ. यीशु ख्रीष्ट को संबंधी प्राथमिक शिक्षा को आम निपुण भाव जानिबा निहाती दरकार। तबे एठी आमे देखि गलो चतुर्थ प्रसंग होची कोन हस्तार्पण। आज आमे आलोचना करिबा जोटा कि 5 नंबर पॉइंट आता होची मृत माननको पुनरुत्थान। आ 6 नंबर प्रसंग होची कोन शेष विचार। काली को नहले पहर दिन आमे शेष विचार विषय रे आमे आलोचना करिबा, किंतु आजिर टॉपिक होची मृत मानकर पुनरुत्थान। एटा होची 5 नंबर प्रसंग बा ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ प्राथमिक स्तर शिक्षा रे 5 नंबर टॉपिक बा 5 नंबर सब्जेक्ट होची मृत मानक पुनरुत्थान। एबे जे प्रकार माने जागतिक क्षेत्र रे अनेक सब्जेक्ट जाक थाउची नै कि मैथ थाउची, साइंस थाउची, तापरे जनरल साइंस थाउची, सोशल साइंस थाउची, तापरे इंग्लिश थाउची, हिंदी थाउची, ओडिया थाउची, ए प्रकार अनेक सब्जेक्ट गुडा का माने जागतिक क्षेत्र रे देखि पारछु। ठीक से प्रकार आत्मिक क्षेत्र रे मध्य देखंतु ए स्थान रे 6टा सब्जेक्ट दिया जायछि। 6टा सब्जेक्ट, ए 6टा सब्जेक्ट रे 4टा सब्जेक्ट मु कंप्लीट कर सारछि। 5 नंबर सब्जेक्ट आज आमे कंप्लीट करिया पय चेष्टा करिबा। जदि आज कंप्लीट हो नै पार्ट 1 पार्ट 2 करिबा, काली को मध्य कंटिन्यू करिबा। आसंतु मृत मानकर पुनरुत्थान एटा गोटे बहुत बड़ टॉपिक। मृत मानकर पुनरुत्थान विषय रे बाइबल रे विस्तीर्ण भाबे लेखा जायछि। पुरातन नियम रे मध्य आमे देखि परिबा जो लोक माने मरि जाइथिले से माने मृत मानक मध्य उठी छन्ति। पुरातन नियम रे एलिसाई माने लोक मानकु मृत व्यक्ति मानकु उठै छन्ति। पुणी नूतन नियम रे जेतबेले आमे देखिबा तेबे प्रभु यीशु निजे लाजर मृत हेगिरि 4 दिन होई जाइतिला आ तार से 50टा गंधु थिबा डेड बॉडी को प्रभु यीशु उठाई छन्ति। तबे ताकु मध्य से उठिछि। तबे सेई गुडा को से उठिला सत कथा, किंतु आ केते दिन परे पुनर्बार से मरि गेला। किंतु ए जो पुनरुत्थान विषय आमे आज स्टडी करबा, ए पुनरुत्थान होछि मरि किरि उठिला परे उठिबा होछि पुनरुत्थान। अनेक आमे क्रिश्चियन पूर्व पालन करछु जाहाको ईस्टर बोली कहा जाय नै कि ईस्टर पालन करा जाउछि। काहे कि ना यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पुनरुत्थान रो दिन भाबे ईस्टर को पालन करा जाउछि। तबे पुनरुत्थान विषय बाइबल रो आरंभ पुस्तक रो आरंभ करी शेष पुस्तक पर्यंत पुनरुत्थान विषय किछि ना किछि उल्लेख करा जायछि। तबे पुनरुत्थान रो शिक्षा होछि आमानकर गोटे फाउंडेशनल टीचिंग। आत्मिक जीवन रे ख्रीष्टଙ୍କ विषय को फाउंडेशनल टीचिंग होछि पुनरुत्थान। तबे पुनरुत्थान को आमे विस्तीर्ण भाव आलोचना करिबा। पुनरुत्थान रो अर्थ होछि मो प्रिय माने आको ग्रीक भाषा रे कहा जाय पास्का। पास्का बोली कहिले रेजरेक्शन बा उत्थित होबा बा उठिबा, माने मृत मानक मध्यरु उठिबा होछि तार अर्थ होछि पास्का, PASCHA पास्का ग्रीक भाषा रे। आ आमे जो देखिबा फिलिपियो तार 3 पर्व 10-11 पद। फिलिपियो 3 पर्व 10-11 पद। ए जण पढंतु। फिलिपियो 3 पर्व 10-11 पद। ठीक अछि मु पढि दउछि। लेखा जाय जेपरि मु ताहांको पुनरुत्थान रो शक्ति और ताहांको मृत्यु भोगरे ताहांको तुल्य होई ताहांको दुख भोगर सहभागिता ज्ञात होए एवं कोनसी प्रकार मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थान प्राप्त होई पारे। एबे एई स्थान रे हम देखि पारछु पाउलो फिलिपियो मंडली निकट को पत्र लिखि कहंते जेपरि मु ताहांको अर्थात यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ पुणी ताहांको पुनरुत्थान रो शक्ति और ताहांको मृत्यु भोगरे ताहांको तुल्य होई ताहांको दुख भोगर सहभागिता ज्ञात हुए एवं कौनसी प्रकार मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थान प्राप्त होई पारे। पाउलो कहउछन्ते मु जेपरि यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पुनरुत्थान रो शक्ति को जानि पारे, मु जेपरि यीशु को जानि पारे, तांकर पुनरुत्थान रो शक्ति को जानि पारे, आ मु कौनसी प्रकार मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थान प्राप्त होई पारे इ निमंते मु प्राणपण करूछि बा इ निमंते मु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करूछि। ओ प्रिय माने सेई समय अनेक ए प्रकार थिले जे माने कि पुनरुत्थान रे विश्वास करू नथिले। अनेक माने साधु माने सब थिले, अनेक माने शास्त्री माने थिले, से माने पुनरुत्थान रे विश्वास करू नथिले। मरि गला परे के जे तार शरीर जे पुनर्बार पुनरुत्थित हेबो या शास्त्री माने विश्वास करू नथिले। किंतु पाउल सेमान को कहिले
ପ୍ରେରିତ ତାର 23 पर्व ଆଉ 6 पद ଆଉ 8 पदରେ ପାଉଲ କଣ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ ତାର 23 पर्व 6-8 पद। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସାଦୁକି ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୁସି ବୋଲି ଜାଣି ମହାସଭାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସି ଓ ଫାରୁସିର ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଏହି ଭରସା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ସାଧୁକୀମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂତ ଅବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସିମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏବେ ସାଧୁକୀ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଫାରୁସି ଆଉ ସାଧୁକୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଫାରୁସି ମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି କେତେ ଜଣ କହିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସାଧୁକୀ ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୁସି ବୋଲି ଜାଣି ମହାସଭାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସି ଓ ଫାରୁସିର ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଏହି ଭରସା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେଉଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ମୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜୀବିତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଲା ହେତୁ ମତେ ଏମାନେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସଭାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଉଲ କହିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ କହିଦେଲେ, ଫାରୁସି ଆଉ ସାଧୁକୀ ଭିତରେ ଘମାଘମ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଫାରୁସି ଆଉ ସାଧୁକୀ ମାନେ, ଫାରୁସି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁକୀ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଗଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସାଧୁକୀ ମାନେ 7 ପଦରେ ସେ ଏହି କଥା କହିବାରୁ ଫାରିସି ଓ ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟିଲା ଆଉ ସଭାରେ ଦଳ ଭେଦ ହେଲା। କାରଣ ସାଧୁକୀ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଦୂତ ଅବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାଧୁକୀ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଦୂତ ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଫାରୁସି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଦୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଫାରୁସି ମାନେ, ଆଉ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଫାରୁସି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁକୀ ମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମହାସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କୁ ନେଇ ଠିଆ କରାଗଲା, ପାଉଲ କହିଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧୁକୀ ମାନେ ମତେ ଆଣିକିରି ଏଠି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ନେଇ ମତେ ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଉଲ କହିଦେଲେ। ପାଉଲ କହିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ, ଫାରୁସି ସାଧୁକୀ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଭିତରେ ବିବାଦ ଘଟିଲା ଆଉ ମହାସଭାରେ ଦଳଭେଦ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବୃଥା ବୋଲି ପାଉଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବୃଥା ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? କାରଣ ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରିବ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଶା ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବେଲରେ 3ଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ କହିବି। ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ରେପଚର ହେବ, ସେଇ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ନିହିତ ହେବେ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହବ, ରେପଚର ହେଲା ପରେ, ଆଉ ସେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ। ତ এই ପ୍ରକାର 3 ଭାଗରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା କଥା ବାଇବେଲରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାହା ଆଗକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ ତାର 11 ପର୍ବ।
24 ରୁ 26 पद जाए पढ़िबा। जौन लिखित सुसमाचार 11 पद 24 ରୁ 26 ए जण पढ़िया पे ମାର୍ଥା साहाଯ୍य ତାହାଙ୍କୁ करू। କହିଲେ ହୁଁ। ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ଉଠିବ ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେ ହିଁ ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। हाँ एबे देखिबा एठार लिखा जाए लाजर मर जाइथिले। लाजर जेतल मर जाइथिले आ प्रभु यीशु को खबर मिलिला जे लाजर मरि गेले, किंतु प्रभु यीशु आसीबा पई विलंब कले। 4 दिन उतारे प्रभु यीशु आसीले आ मार्था आ मरियम यीशुଙ୍କର अपेक्षा थिले। आ जेतले यीशु आसिकरी मार्था को कहउछंती कोन बोली कहउछंती आ 23 पदर लिखा जाए यीशु तांको कहले तुमो भाई पुणी उठिबो बोली प्रभु यीशु मार्था कहले। सेतेबेले से मार्था कोन कहला ना 24 पदरे मार्था तांको कहले से जे शेष दिन रे पुनरुत्थान समय रे उठिबो एहा मु जाने। मार्था जानिछि पुनरुत्थान विषय, मार्था मध्ये विश्वास करछि पुनरुत्थान अछि। आ मात्र शेष दिन रे जेतेबेले कि जुगांत समय रे किबा यीशुଙ୍କର पुनरागमन समय रे शेष दिन रे से उठिबो बोली मार्था से कथा जानिथिला। सेति पई से कहि देला जे हां प्रभु शेष दिन रे पुनरुत्थान समय रे से उठिबो एहा मु जाने। सेतेबेले यीशु तांको कहले मु पुनरुत्थान जीवन, जे मो ठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो। यीशु कहले आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। मु होछि पुनरुत्थान, मु होछि जीवन। मो ठारे जे विश्वास करे यद्यपि से मरे तथापि से बंचिबो। अर्थात प्रभु ताको कहया पे चाहुतिले जे मु होछि रेजरेक्शन, आई एम द रेजरेक्शन। प्रभु कहया पे चाहुतिले मु होछि पुनरुत्थान कराइबा व्यक्ति। यीशु कहया पे चाहुतिले जे बाइबल रे गोटे स्थान रे लिखा जाए गोटे समय आसुछि जेतेबेले कि मृत माने प्रभुंकर स्वर शुणी से माने उठिबे बोली लिखा जाए। आ ताहा होछि रेप्चर समय। जेतेबेले रेप्चर हेबो सेही समय रे प्रभु कहबे उठी आसो, तुरी बाजिबो आ सेतेबेले स्वर्ग रो गोटे शब्द हेबो आ से तुरी बाजिबा समय रे गोटे स्वर आसीबो। से स्वर होछि एठाक उठी आसो। आ ता स्वयं यीशुंकर स्वर आ से जेतेबेले कहिबे ताहा आपण जानि प्रकाशित वाक्य 4 पर्व 1 पदर लिखा जाए। परे आपण पढंतो एबे लिखि रखंतो। प्रभु कहबे एठाक उठी आसो आ सेतेबेले मृत माने प्रभुंकर स्वर शुणिबे आ से माने तत्क्षणात चक्षुर पलकरे एक निमिष रे से माने उठिबे बोली बाइबल लिखा जाए। तेबे मो प्रिय माने यीशु ही पुनरुत्थान अटंते आ यीशु ही जीवन अटंते। हालेलुया। जे केही यीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो। पुणी जे केही बंचे ओ मो ठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही। ଏହା कोन विश्वास करूछ? प्रिय माने बहुत वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। प्रभु कहले जे केही बंची गिर अछि, मने करंतु उदाहरण पाई कहछि जेउ माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे गत दिन मानकर शिष्य माने यीशुଙ୍କ ठारे विश्वास कले आ से माने केही केही बलिदान हे गले आ अनेक से मानको हत्या कले, से माने कबर प्राप्त हेले। मात्र से मानकर आत्मा स्वर्ग रे जाईछि, किंतु से मानकर शरीर माटी रे मिसि जाईछि। आ से माने जेतले रेप्चर समय आसीबो, जेतले प्रभु यीशु शून्य मंडल को आसीबे मेघमाला रे आ से शून्य मंडल रे आसी जेतले से एठा उठी आसो बोली कहिबे, से रेप्चर समय रे ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिबा लोक माने प्रथम रे उठिबे बोली लिखा जाए। प्रथम थेसलोनिकेय तार 4 पर्व बाहर करी पढिबा। प्रथम थेसलोनिकेय 4 पर्व आ तार 16 17 और 18 पढंतु। प्रथम थेसलोनिकेय 4 पर्व 16 17 18 म्यूट काढी की पढंतु। प्रथम थेसलोनिकेय 4 पर्व 16 17 18। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ।
ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମରିଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଜୀବିତ ଥିବା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। এই ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ରେପ୍ଚର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବା ରେପ୍ଚର ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ ଅଟେ, ଡରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ରେପ୍ଚର ବୋଲି କହିଲେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ରେପ୍ଚର ହେଇଯିବ, ମୁଁ କାଳେ ଯିବି କି ନ ଯିବି, ଡରିଯିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର କଥା କହି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜଗତ ମନ୍ଦ ଜଗତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆପଣ ମାନେ ଗାଲାତୀୟ 1:4 ପରେ ପଢନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଏ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଇଭିଲ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ, ଏ ପାପ ଜଗତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରେପ୍ଚରରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ ଅଟେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡରିବା ବିଷୟ ଅଟେ? ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ପାପ ମନ୍ଦ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗିତା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପାପର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏକ ମନ୍ଦ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡର ବିଷୟ ଅଟେ ବା ଗୋଟେ ଭୟର ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଉପାସନା ଆରାଧନାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରିବାରେ ଥାଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା କହିବାରେ ଥାଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଡରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପାପରେ, ଅପରାଧରେ, ଅଧର୍ମରେ, ଦୁଷ୍ଟତାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଏକ ଦଣ୍ଡର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଗୋଟେ ଡରିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିକିରି ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପୁଣି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି, ରେପ୍ଚର ହେଲେ କାଳେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ରେପ୍ଚର ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ଏଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ପାତନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଦୟାକରି ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଆଜି ବି ଯଦି ତୁମର ଆଗମନ ହେବ, ତେବେ ମତେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରୁ ମତେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ମତେ ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଦୋଷ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ବି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଆପଣ
प्रभु ठार विश्वास करथिबा हेतु आपनकर पाप प्रभु क्षमा करथिबा हेतु आपण मध्य आकाश नीत होई परिबे सेति भाई बाइबल लिखा जाय जदि आमाने आपण आपण पाप को स्वीकार करू तेबे से आमानकर पाप को क्षमा करबा निमते से विश्वस्त एवं न्यायवान परमेश्वर अटंते सेति मो प्रिय माने आमाने जदि आमानकर जीवन आज ठीक नाही आमान जगतर अनेक प्रकार मंद पाप रे जदि आम लिप्त अछु तेबे आज आमे फेरी आसीबा आमे अनुताप करबा प्रभु ठार क्रंदन करबा प्रभु क्षमा मागिबा प्रभु आमानको पाप को क्षमा करिवे प्रभुଙ୍କର धन्यवाद आ आज ठार गोटे विजय जीवन काटिबा को विजय यात्रा रे आम माने आगु को बढ़िबा मो प्रिय माने प्रभु आमानको साहाय्य करन्ते पवित्र आत्मा आमानको साहाय्य करन्ते पवित्र आत्मा से आमानको अंतर दैछन्ते सेही पवित्र आत्मा आमानको पाप मंद अभिलाष रो एक विजय जीवन काटिया पई साहाय्य करिवे आमे जेतेबेले पवित्र आत्मा को साहाय्य मागिबा सेही पवित्र आत्मा आमानको साहाय्य करिवे मो प्रिय माने ए पवित्र आमानको धर्म जीवन यापन रे आमानको आगु बढ़ाई नेबे सेही पवित्र आत्मा आमानको धर्म परायण जीवन काटिया पई साहाय्य करिवे मो प्रिय माने आपण माने प्रार्थना रे पवित्र आत्मा को साहाय्य लडंतो बाइबल लिखा जाय पवित्र आत्मा आमानकर दुर्बलता रे साहाय्य करंती पवित्र आत्मा आमानकर दुर्बलता रे साहाय्य करंती हे पारे आज आपण एक विजय जीवन काटि पार नथिबे हे पारे आज आपण अनेक विषय रे आपण माने विजय जीवन काटि पार नथिबे शारीरिक अभिलाष को जय करि पार नथिबे म आपण कहया पई चाहे आपण माने प्रार्थना रे पवित्र आत्मा को साहाय्य मागंतु पवित्र आत्मा आपन को साहाय्य करिवे आ आपण समस्त पाप मंद अभिलाष ऊपर एक विजय जीवन काटि पारिबे मो प्रिय हालेलुया प्रभु को गौरव हो आमे सुबुद्धि कन्या तिले आमे जीवन काटिबा तेबे प्रभु जेतले प्रभु को आगमन हबो प्रभु आमान को मध्य आकाश रे से आमान को टाणी नेबे आ मध्य आकाश रो प्रभु आमान को स्वर्ग को नै जिवे आ लिखा जाय सर्वदा आमे प्रभु को सहित रहिबा बोली लिखा जाय आ प्रभु जीशु मेसेज आबको जिउ आडे गमन करिवे आ आमे माने प्रभु को पछे पछे गमन करिबा तापर हम माने आगु को जिबा आज आमे पुनरुत्थान टॉपिक ऊपर आमे डिस्कशन करूछु तबे सेही जहन तारो 11 पूर्व रे हम देखुछु जे केही बंचे ओ मो ठारे विश्वास करे तो हम देखि गलु मो प्रेमा जो माने कृष्ण को ठारे थाई मरथिबे से माने प्रथम रे उठिबे आ जो माने बंची थिबे से माने रूपांतरित होई जिवे हालेलुया जेतबेले यीशु ख्रीष्टकर मध्य आकाश रे आगमन हेबो सेतबेले आ माने जो माने कि यीशु को ठारे विश्वास करछु यीशु को ठारे रही जीवन काटुछु यीशु को सहित लागि कि जडित होई हम जीवन काटुछु आ माने चक्षुर पल करे एक निमिष रे आ माने रूपांतरित होई जिवा आ माने मध्य आकाश रे नीत हेबा आ सेठारे हम प्रभु को साक्षात करिबा आ प्रभु आ मान को स्वर्ग को नै जिवे आ सर्वदा हम प्रभु सहित रहिबा ओइ स्थान रे हम देखि पारछु जहन 11 पर्व 26 पद रे पुनी जे कि बंचे ओ मो ठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही तेबे मो प्रिय माने कदापि केबे हे मरिबो नाही ए प्रकार के मृत्यु मध्ये चाखिबो नाही देखो तो आज आमे जीवित अवस्था रे अछु यीशु ठारे विश्वास करछु आ यीशु ठारे थाई जीवन काटछु आज जदि मन कर यीशु आगमन होई जिवो तेबे हम माने रूपांतरित होई चाली जिबा आमे आ मरिबा नाही प्रभु को धन्यवाद पाउलो अनेक स्थान रे कहते हम माने समस्त महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही अर्थात हम माने समस्त मरिबा नाही हम माने चक्षुर तुरी बाजिबो आ चक्षुर पल करे हम रूपांतरित होई जिबा यीशु एठारे कहले जे केही बंचे ओ मो ठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही एपर के हमें मृत्यु मध्ये चाखिबा नाही मो प्रिय माने आज जदि यीशुकर आगमन होई जिवो तेबे हम माने आ मरिबा मध्ये नाही हम माने रूपांतरित होई चाली जिबा प्रभुकर धन्यवाद हो केते स्पष्ट वाक्य मो प्रिय माने जे बंचे ओ मो ठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही प्रभुकर धन्यवाद हो आपण माने जदि चाहिबे माने आपण माने ख्रीष्टन ठारे जदि थाई आज जीवन काटुछन्ते तेबे आपण माने एपरि मरिबे मध्ये नाही रेप्चर ही चाली जिवे एबे हनको मरिले कि से मृत्यु मध्ये दर्शन करनांती रेप्चर ही चाली गले तापर एलियो मध्ये से मृत्यु को चाखी नांती से मध्ये रेप्चर ही चाली गले देखंतु पुरातन नियम रे हम देखु जो ईश्वर को दुईटी दास जो माने कि यीशु को ए प्रकार संतुष्ट कर देले ईश्वर को ए प्रकार संतुष्ट कर देले जे प्रभु से मान को मृत्यु चाखिबा को मध्ये देले नाही मृत्यु दर्शन करबा को मध्ये देले नाही प्रभु तांको जीवनता नै गल गोटे समय आछि मो प्रिय माने रैप्चर समय जेतबेले रैप्चर हेबो सेतबेले माने पृथ्वी रे थिबा प्रत्येक तांको दास दासी माने कोन हे जिवे ना चक्षुर पलक रूपांतरित हे जिवे से माने आ मृत्यु को भी आ चाखिबे नाही मृत्यु को भी दर्शन करिवे नाही लिखा जाय जे केही बंचे ओ मो ठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही बोल लिखा जाय प्रभुकर गौरव हालेलुया
तेबे आमे स्थान रे देखुछु मो प्रिय माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमन समय गुप्त आगमन समय ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिबा मृत माने प्रथम रे उठिबे ताहा होची गोटे पुनरुत्थान विषय रे बाइबल रे लिखा जाए आउ गोटे पुनरुत्थान विषय रे बाइबल रे लिखा जाए आ जाकी माथी तार 27 पर्व आ तार 50 51 52 53 माथी 27 पर्व 50 पदरु 53 पद पर्यंत देखिबा ए जण पढिया पे साहाय्य करिवे माथी 27 पर्व 50 पदरु 53 पद जाए କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ଦେଖ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। बहुत धन्यवाद केते स्पष्ट लिखा जाए मो प्रिय माने यीशु पुनर्बार उच्च स्वर रे डाकी प्राण त्याग कले जेतल प्रभु यीशु क्रूस उपरे आपना प्राण त्याग कले से समय कोन हला ना मंदिर रो विच्छेद वस्त्र ऊपर तळ पर्यंत चिरी 2 खंड हला जेरूशलेम मंदिर रो जो विच्छेद वस्त्र थिला जहा कि पवित्र स्थान आ महापवित्र स्थान को से विच्छेद वस्त्र कोन करथिला ना सेपरेट करके रखिथिला सेही विच्छेद वस्त्र कोन हला ना ऊपर तळ पर्यंत चिरी 2 खंड हला आ भूमिकंप हला और शैल सब विदीर्ण हला यीशु जेताले प्रभु यीशु जेताले प्राण त्याग कले मो प्रिय माने क्रूस उपरे सेताले महा भूमिकंप हला बोली लिखा जाए आउ सेताबे लिखा जाए शैल सब विदीर्ण हला पत्थर सब फाटी गला पुनी समाधि समूह उन्मुक्त हला जो 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 स्थान रे समाधि दिया जायतला से समाधि सब कोन हेगला उन्मुक्त हे गला भूमिकंप द्वारा से सब उन्मुक्त हे गला पुनी महानिद्रागत अनेक साधु लोकंक शरीर उत्थापित हला हालेलुया इस स्थान रे हम देखि पाछु मो प्रिय माने यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु समय रे बा प्राण त्याग करबा समय रे मध्य गोटे पुनरुत्थान हेछि आ केउ मानकर पुनरुत्थान हेछि से समय रे देखा जाए अनेक साधु लोकंक शरीर महानिद्रागत अनेक साधु लोकंक शरीर उत्थापित हेला तेबे एई साधु लोक माने किए मो प्रिय माने एई साधु लोक माने आदम को समय आरंभ करी ध्यान रे सुनंतु आदम को समय आरंभ करी यीशु ख्रीष्टंक समय पर्यंत जेते सब पुरातन साधु माने थिले एबे उदाहरण पाए कहबी आदम आदम आ हवा एमाने मध्य अनुताप कले एमाने मध्य कोन कले ना जो पाप करथिबा हेतु एमाने अनुताप कले आ एमाने जल मरि गला परे एमानकर शरीर माने माटी तळे मिसी गला किंतु सेमानकर आत्मा को शैतान बंदी अवस्था रे रखि देइतिला कारण परित्राण कार्य साधन होई नथिला सेति पई एमानकर आत्मा को माने माटी तळे गोटे स्थान अछि आ ताकू काजे पारदेश बोली कहा जाए आ से पारदेश बोली सेटा एबे माटी तळे सेरा थिला सेही समय किंतु प्रभु ताको जेतले प्रभु यीशु पुनरुत्थित हेले सेतेबेले सेही पुरातन साधु मानकर शरीर रे जाकी पारदेश रे थिला एपर के अब्राहम को आत्मा मध्ये से पारदेश रे थिला माने एटा बुझेबा पई टिक कष्ट किंतु जस्ट टिके आपण ध्यान देले बुझी जिवे कारण अब्राहम आदम को ठारो आरंभ करी यीशु ख्रीष्टंक पर्यंत पुरातन साधु मानकर शरीर जेतले माटी रे मिसी जाउतला सेमानकर आत्मा सीधा सड़क स्वर्ग को जाउ नथिला काहे कि ना सेमान जेहेतु परित्राण साधन होई नथिला सेति पई सेमानकर आत्मा ए प्रकार गोटे स्थान रे प्रभु रखुतिले जो स्थान को कहा जाए पारदेश बोली आ सेठी अब्राहम मध्ये थिले आ से जो आपण मान जानि जति प्रभु जी जो स्टोरी कहिले जो कहानी कहिले जोटा कि धनी लोक आ लाजर धनी लोक जेतले मरि गला से नरक रे पड़िला आ नरक रे अग्नि रे कलबल हला किंतु लाजर जेतले मरि गला से अब्राहम को कोळ को गला अब्राहम को कोळ होची माने गोटे कंफर्टेबल स्थान बा ताको पारदेश बोली कहा जाए आ से कोळ को से गला पुनी यीशु को समय रे मध्य जेतबेले से दुई जण चोर गोटे चोर से क्रूस उपरे जेतले कहिला जे प्रभु आम्हे माने तो आम मानकर भूल सकाशे आमे दंड पाउछु किंतु प्रभु तुमे तो किछि भी भूल करि नथिलो किछि भी पाप करि नथिलो किंतु तुमे ए जो दंड पाउछु ताहा होची ताहा न्याय संगत नाही प्रभु आ तुमे भी जदे तुम राज्य तुम पितांक राज्य रे तुमे जीव सेतबेले मते स्मरण करिवो बोली से चोर कहिला जेतबेले से डाहण पाखर चोर ताहा कहिला सेतबेले प्रभु कहिले
ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତେବେ ପାରଦୀସ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଥିଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜୁନସ ଯେପରି ମାଛ ପେଟରେ 3 ଦିନ 3 ରାତିରେ ରହିଲେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭୂଗର୍ଭରେ 3 ଦିନ 3 ରାତିରେ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲା ନା ଭୂମି ଗର୍ଭକୁ ଗଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ଭୂଗର୍ଭକୁ ଗଲା। ତାର ଭୂଗର୍ଭକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗଲା। ହେଲେ ଭୂଗର୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗଲା ତେବେ ପାରଦୀସ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଭୂଗର୍ଭରେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ 6 ଫୁଟ ତଳେ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖି ହବ ନାହିଁ। ଶରୀର ସିନା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଜଗତ କୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମାନେ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାରଦୀସ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପ୍ଲେସ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ରାହମ ବସମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ, ବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ତାହା ପୃଥିବୀର 6 ଫୁଟ ତଳେ ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ବା ପାରଦୀସ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ଭୂଗର୍ଭକୁ ଗଲେ। କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ଜୁନସ ଯେପରି ମତ୍ସ୍ୟ ପେଟରେ 3 ଦିନ 3 ରାତିରେ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୂଗର୍ଭରେ 3 ଦିନ 3 ରାତିରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତଳକୁ ଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତଳକୁ ଗଲା ପ୍ରଥମେ ପାରଦୀସରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଚୋରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପାରଦୀସକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳ। ଆଉ ଭୂଗର୍ଭରେ ସେ ପାରଦୀସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ପରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାରଦୀସକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ପାରଦୀସ ଆଉ ଏବେ ମାଟି ତଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାରଦୀସକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବା ପାରଦୀସରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କୁ ପ୍ରଭୁ ଧରିକିରି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ତାହା ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା, ସେ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଚୋରକୁ କହିଥିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେ ଚୋରକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତେବେ ପାରଦୀସ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ମାଟି ତଳେ। ମାଟି ତଳେ ପାରଦୀସ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଶୈତାନ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା, କ୍ଲେଶ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ବା ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ସେଇ ପାରଦୀସରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ସାଧନ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନର ନାହୁଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ, ଶୈତାନର ନାହୁଡକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଶୈତାନର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଶୈତାନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଛଡେଇଲେ। ଏଫେସୀୟ ତାର 2 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଶୈତାନର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଛଡେଇଲେ ଆଉ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକିରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଆମମାନେ ପଢିବା ଏଫେସୀୟ ତାର 4 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଆଉ 10 ମିନିଟ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କଲେ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ଏଇ ବନ୍ଦୀ ମାନେ କିଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଏ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାନିଦ୍ରାଗତ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ। ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଆଦମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ
बंदी अवस्था थिले सेही स्थान रे जो पारदीश थिला माटी तळे सेही स्थान रे शैतान से मानको बंदी करी रखिथिला कारण परित्राण कार्य साधन होई नथिला प्रभु यीशु जेतळे परित्राण कार्य साधन कले आ से जेतळे स्वर्ग ऊर्ध्व आरोहण करबा समय रे बंदी मानको से कोन कले बंदी करी नै गले आ मनुष्य मानको नाना वरदान देले आ से से स्थान रे लिखा जाय सेही समय रे पुरातन साधु मानको शरीर कोन हला उत्थित हला जेतळे प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे प्राण त्याग कले आ प्रभु यीशु माटी तळु गले आ जाई कि शैतान को कोन कले परास्त कले शैतान को जेतळे परास्त कले शैतान को परास्त करी साधु मानको शरीर कोन हे गेला ना उत्थित हे गेला जेतळे प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे परित्राण कार्य साधन कले सेतबे लिखा जाय भूमि महाभूमिकंप हला महाभूमिकंप हला आउ से जो सबु फिटी गला लिखा जाय कबर सबु उन्मुक्त हे गेला समाधि समूह उन्मुक्त हे गेला आ पुरातन साधु मानको शरीर उत्थापित हला अर्थात जेतବେଳେ प्रभु यीशु क्रूस उपरे परित्राण कार्य जेतବେଳେ प्रभु यीशु क्रूस उपरे परित्राण कार्य साधन कले शैतान कोन हे गेला परास्त हे गेला बाइबल लिखा जाय क्रूस उपरे प्रभु यीशु विजय यात्रा कले आ से शैतान उपरे विजय हेले से विजय यात्रा कले परित्राण कार्य साधन कले आ सेतबेल को शैतान हारी गला आ से पुरातन साधु मान पर आत्मा मान को आ से बंदी करी आ रखी पारला नै से जेतବେଳେ हारी गला आ क्रूस उपरे प्रभु यीशु जेतବେଳେ तार अस्त्र शस्त्र को छड़ाई नेले सेतବେଳେ को पुरातन साधु मान पर आत्मा जाईगिरी से मान को शरीर रे जो कबर रे थिबा से शरीर रे प्रवेश कला आ सेही आत्मा द्वारा समान कोन हेले पुनरुत्थित हेले समान जेतବେଳେ महानिद्रागत साधु मान पुनरुत्थित हेला परे लेखा जाए से माथ्यू 28 पूर्व जहां हम पढ़ी गलो सेट लिखा जाए पुनी समाधि समूह उन्मुक्त हैला और महानिद्रागत अनेक साधु लोकन शरीर उत्थापित हैला ताहांको उत्थान उतारे से माने समाधि रु बाहरी पुण्य नगर रे प्रवेश कले और अनेकों को दर्शन देले बोल लिखा जाए मोक्ष मान देखंतु हालेलुया प्रभु गौरव है लिखा जाए से माने उत्थान उतारे समाधि रु बाहरी पुण्य नगर रे प्रवेश कले पुण्य नगरी कोठी अछि मो प्रिय माने जेरूसालेम होछि पुण्य नगरी को प्रवेश कले और अनेकों को दर्शन देले बोल लिखा जाए से माने अनेकों को दर्शन मध्य देले मो प्रिय माने से माने मृत मान को मनुष्य पुनरुत्थित हेले आ माने ए प्रकार की अब्राहम को समय ठार आरंभ करी माने आदम को समय ठार आरंभ करी जेते सब पुरातन साधु मान को शरीर उत्थापित हेला आ से माने पुण्य नगरी रे अर्थात जेरूसालेम रे प्रवेश कले आ से माने अनेकों को दर्शन देले आपण जो चिंता करिवे पुरातन साधु मान को भितरे केउ मान थिले मो प्रिय माने आदम हवा तापरे तांको ठार जन्म होइतबा जेते सब संतान संतति जो माने धार्मिक थिले एबे हम जो देखिबा नोह जने धार्मिक व्यक्ति थिले बाइबल लिखा जाय आ नोह मध्य से मध्य मृत्युवरण करथिले आ तांकर आत्मा मध्य बंदी अवस्था थिला अब्राहम मध्य मृत्युवरण करथिले आ अब्राहम कर आत्मा मध्य से पारदीस रे बंदी अवस्था थिला अब्राहम इसहाक याकूब जोसेफ आ जोसेफंकर पुत्र से मान सब धार्मिक जीवन काटथिले आ से माने प्रभु को मन्नित लोक मान थिले आ सेति पई पुरातन साधु मान बोल लिखा जाय से मान साधु मान थिले मो प्रिय माने तापर हम जो देखिबा एलियो सिना रात्रि रे चली गले किनु एलियोंकर शिष्य होचन एलिसाय मध्य से मृत्युवरण कले तांकर आत्मा मध्य से प्रकार पारदीस रे बंदी अवस्था रे थिला तबे ए प्रकार पुरातन साधु मानकर पुनी पुरातन नियम रे थिबा प्रत्येक भविष्यत वक्ता माने जिसाय भविष्यत वक्ता हिजिकल भविष्यत वक्ता जिरिमिया भविष्यत वक्ता आमोस भविष्यत वक्ता नाहुम भविष्यत वक्ता जेते सब भविष्यत वक्ता मान थिले ए प्रकार दाऊद मध्य से माने मध्य मृत्युवरण करी सेही पारदीस रे से मान साधु मान को शरीर बंदी अवस्था रे थिला मो प्रिय माने किंतु प्रभु जेतेबेले प्राण त्याग कले क्रूस उपरे सेतेबेले भूमिकंप हैला शैल सब विदीर्ण हैला समाधि समूह उन्मुक्त हे गेला महानिद्रागत अनेक साधु लोकन को शरीर उत्थापित हैला पुनी तांको उत्थान उतारे से माने समाधि बाहरी पुण्य नगर रे प्रवेश कले अनेकों को दर्शन देले पाखापाखि 3 दिन पर्यंत से माने अनेकों को दर्शन देले अनेक सहित कथबार्ता हेले पुनी 3 दिन परे प्रभु यीशु जेतेबेले मृत मान को मध्य पुनरुत्थित हेले आ सेतेबेल को प्रभु यीशु से मान को बंदी हे जायतबा आत्मा मान को प्रभु यीशु कोन कले ना से मान को स्वर्ग को नेकी चली गले हालेलुया प्रभु यीशु पुनरुत्थित हैला परे प्रभु यीशु से मान को नहीं गले जहां हम पढ़ी गले एफिसियों 4 पर्व 8 पद पुन आउथर टिक पढंतु एफिसियों 4 पर्व 8 पद आउथर टिक पढंतु एथि निमंते उक्त अछि से ऊर्ध्वरे आरोहण करी
ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା। ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଓଡିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ପଢିବେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମର କୋଟି କୋଟି ସାଧୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ 19 ପଦ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଅପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନେ କେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ଆଉ ଏମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ଶୈତାନ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲା ପାରଦୀସରେ ମାଟି ତଳେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରଚାର କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ। କଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ଦେଖ ମୁଁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛି, ମୁଁ ଶୈତାନର ନାହୁଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଛି, ମୁଁ ଶୈତାନର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଛଡେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ ସେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ଆଉ ତାହା ହଉଛି ରେଜରେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଡେଡ। ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଇଛି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ନିପୁଣ ହେବା ନାହିଁ ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୃହ ଆମେ କିପରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବେ ତିଆରି କରିପାରିବା? ତ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଯେ ବଞ୍ଚେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେ ହିଁ ମରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯଦି ଆଜି ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମରିବେ ବି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭରସା ଆମ ପାଖେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବମୟ ଭରସା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ କଦାପି କେବେ ମରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ରେଜରେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ରେଜରେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଯେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ଯେ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆଗମନ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସାଧୁ ମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ବାଜିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଗମନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉଠିକି ସେମାନଙ୍କର ଡେଡ ବଡି ମିଶି ଯାଇଥିବ ମାଟିରେ, ସେ ଡେଡ ବଡି ପୁନର୍ବାର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ। ଲେଖାଯାଇଛି ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। ପୁନର୍ବାର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଏକ ନିମିଷରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ନୀତ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ।
ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ସେ ଉଠିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ତେବେ 2 ନମ୍ବର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆଗମନ କରିବେ, ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସାଧୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ବାଇବେଲରେ। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 4 ପଦ 5 ପଦ 6 ପଦ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, କେହି ଜଣ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ 6 ପଦ। ପଢନ୍ତୁ। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେହି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତାପରେ 6 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହୋଇ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହୋଇ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। এই ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ। ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ବୋଲି କହିଲେ କଣ, ତାହା ଆମେ କାଲିକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିସ୍କସ କରିବା। এই ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ 4 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେଇ ସବୁ ଉପରେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପବେଶନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣ କପାଳରେ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଏମାନେ କିଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହେବ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ମରିଥିବେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମେଘମାଳାରେ ବା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ନୀତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ରାପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ କାଳ ରହିବ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶାସନ ରହିବ, ଏଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶରେ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେବେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା କପାଳରେ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରେପ୍ଚର ହେଲା ପରେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ କାଳ ରହିବ। 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହବ, ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ କି ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମରିଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶୁ, ଯୋଉମାନେ ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶାସନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ପଶୁକୁ କିଏ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ, ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣ କପାଳରେ କି ହସ୍ତର ଧାରଣ କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଚିଂ ଦଉଛି 8ଟାରୁ 9ଟା, ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଶୁଣିଥିବେ। ରେପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେଲା ପରେ ଆଉ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ କାଳ ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସେ ରେପ୍ଚର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ରେପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ମହାକ୍ଲେଶ
पृथ्वी आरंभ हो 7 वर्षर जो महाक्लेश भंड ख्रीष्टर शासन आरंभ हो भंड ख्रीष्ट से ट्रिपल सिक्स सिस्टम दब से तार चिन्ह ग्रहण करने बाध्य कर से गोटे पशुर प्रतिमा निर्माण कर भंड ख्रीष्ट से कह पशुर प्रतिमा को तुम्हें प्रणाम कर जदि तुम्हें प्रणाम कर तेज तुमको बध कर मो प्रिय मैंने से समय अनेक लोक से पशुर प्रतिमा को नेबाई बाध्य हो कारण जो मैंने पशु प्रतिमा को प्रणाम करेंगे ना पशुर चिन्ह ग्रहण करेंगे ना से किणा बिका करें भंड ख्रीष्ट से बध कर बाइबल लिखा जाए आ जो मैंने भंड ख्रीष्टर चिन्ह को ग्रहण करेंगे से सब सुविधा मिल किंतु जो मैंने भंड ख्रीष्टर चिन्ह को ग्रहण करेंगे ना से खाଇବା पीवा को मिल ना से किणा बिका करें ना एक प्रकार महाभीषण समय से समय उपस्थित हम आउ से समय एत भीषण समय हेले अनेक से समय परिवर्तन हेबे आ से समय मुझे मोर जदि एंड टाइम स्टडी रो आपण माने वीडियो जाक देखिबे जानि परिबे सेही महाक्लेश समय प्रभु 144,000 यहूदी मान को मनोनीत करेंगे प्रचार करने दुई साक्षी मान को पठेबे प्रचार करने पुणी 3 जन दूत को पठेबे प्रभु से माने उड़ी उड़ी प्रचार करेंगे आ कहिबे जे देखो पशुर प्रतिमा को प्रणाम करो नहीं पशु को प्रणाम करो नहीं तार चिन्ह आपण कपाल कि हस्तर ग्रहण करो नहीं बोली से माने अनंत काल स्थायी सुसमाचार से माने प्रचार करेंगे और से समय अनेक से सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और से माने मरीजिबे सिना माने शैतान चिन्ह आपण कपाल कि आपण हस्तरे से माने ग्रहण करेंगे नहीं और से माने मरीजिबे बध होइतिबे सब पई और एई परी लोक माने जो महाक्लेशर साधु माने बा ग्रेट ट्रिब्युलेशन रे मरिथिबा साधु माने एमाने से 7 वर्ष महाक्लेश समाप्त हला उतारे जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रकाश आगमन हेबो जाकी प्रकाशित बाकी 19 पर्व लिखा जाए जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रकाश आगमन हेबो सेते बेले एई महाक्लेशर जो साधु माने मरि जाइथिबे से मानकर आत्मा स्वर्ग रु आसीबो आ से मानक शरीर रु से माने पुनरुत्थित हेबे से मानक जेतले भंड ख्रीष्ट बध कला परे से मानकर आत्मा स्वर्ग को जीव सत कथा किंतु से मानक शरीर माटी रे मिस जाइथिबो से मानक शरीर सेते बेले पुनरुत्थित हेबो जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकाश आगमन करिवे पृथ्वी रे तांकर जित पर्वत रे तांकर पाद थइबे जिखरिय 14 पर्व 4 पद लिखा जाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिखरिय पर्वत रे तांकर पाद थइबे सॉरी जित पर्वत रे तांकर पाद थइबे जिखरिय 14 पर्व 4 पद लिखा जाए और सेही समय मध्य गोटे महाभूमिकंप हो आ सेही समय मध्य जे माने ख्रीष्टन को ठारे थाई सेही समय महाक्लेश समय मरथिबे सेही साधु मानकर आत्मा सेही समय पुनरुत्थित हेबो पुनरुत्थित हैला परे 1000 वर्ष शासन काल आरंभ हो यीशु ख्रीष्ट एई पृथ्वी रे 1000 वर्ष शासन करिवे आ से लिखा जाए जो मानकर आत्मा देखले से माने जीवित होई ख्रीष्टन को सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले हालेलुया प्रभु को गौरव हो तापर ए 5 पद 6 पद जहाँ लिखा जाए अवशिष्ट मृत लोक माने से 100 वर्ष शेष न होबा पर्यंत जीवित हेले नाही एहा ही प्रथम पुनरुत्थान तेबे ए जो अवशिष्ट मृत लोक माने जो माने जीवित हेले नाही 1000 वर्ष पर्यंत ए माने होचन दुष्ट लोक माने जो माने मरि जाइथिबे आ सेमानकर आत्मा नरक को चल जाइथिबे ए माने 1000 वर्ष शासन रे न थिबे ए दुष्ट लोक माने मरि जाइथिबे आ ए दुष्ट लोक माने जो माने मरि जाइथिबे सेमानकर आत्मा नरक रे थिबो 1000 वर्ष शासन सरला परे जो महाविचार आरंभ हो से महाविचार समय पुनर्बार एमानकर आत्मा एमाने पुनरुत्थित हेबे विचार सिंहासन सम्मुख रे ठिया हेबे और से कथा ए प्रकाशित 20 पर्व रे लिखा जाए तार तळ तळ पद रे 11 पद 12 पद रे तत्पर मु गोटे बृहत श्वेत वर्ण सिंहासन तदुपविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली तांको सम्मुख रे पृथ्वी आकाश मंडल पलायन कला सेमानक निमंते स्थान मिलला नाही पुनी मु क्षुद्र महान समस्त मृत लोकंको सिंहासन सम्मुख रे ठिया होइतबार देखिले आ पुस्तक सब फिटा गला और जीवन पुस्तक नाम आउ गोटे पुस्तक फिटा गला सेही पुस्तक मानकर लिखित विषय प्रमाणे मृत माने आपण आपण कर्मानुसार विचारित हेले समुद्र आपण देखंतु ध्यान देंतु 13 पद रे समुद्र आपणार मध्यवर्ती मृत मान को समर्पण कला आ मृत्यु आ पाताल सेमान को मध्यवर्ती मृत मान को समर्पण कले पुनी से माने प्रत्येक आपण कर्मानुसार विचारित हेले तेबे ए विचार हेबा समय रे प्रभु जेतेबेले बृहत श्वेत सिंहासन विचार जेतेबेले आरंभ हेबो आ ताहा होची 1000 वर्ष शासन शेष हेला परे जेतेबेले शैतान को प्रभु सब दिन पाई अनंत काल पाई अग्नि आ गंधक प्रज्वलित हृदय पकई देला परे बृहत सिंहासन विचार आरंभ हेबो सेही समय रे नरक रे थिबा
दुष्ट माने मध्य से लेखा जाए जो माने समुद्र रे थाई मरिथिबे से माने सेमानकर मृत मानकु समुद्र अपना मध्यवर्ती मृत मानकु समर्पण कला आ मृत्यु और पाताल सेमानक मध्यवर्ती मृत मानकु समर्पण कला विचार हेबार पाई मृत्यु और पाताल पाताल बोली कहले हेल बोले नरक रे जो माने पड़िथिबे सेई साधु माने मध्य सॉरी से नरक रे से दुष्ट माने मध्य पुनरुत्थित हेबे आ विचारित हेबा पाई आसीबे तो से अल्प समय पाई से मानकु टिके विरति मिलिबो महा से नरकर दंडरु से विचार समय रे टिके विरति से मानकु मिलिबो तापर लेखा जाए मृत्यु और पाताल को अग्निमय हृदय पका गला यह ही मृत्यु और अग्निमय हृदय होची द्वितीय मृत्यु जो मान को नाम जीवन पुस्तक रे लेखा आइतबार देखा न गला ताको अग्निमय हृदय पका गला तबे आमे देखि पारछु मो प्रिय माने दुष्ट मानकर मध्य पुनरुत्थान अछि मात्र दुष्ट मानकर पुनरुत्थान केते बेले हेबो 1000 वर्ष शासन सरिला परे दुष्ट मानकर पुनरुत्थान हेबो तापर प्रकाशित वाक्य से 20 पर्व 6 पद लेखा जाय जे माने प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी होंते से माने धन्य और पवित्र से मानक ऊपर द्वितीय मृत्युर कोनोसी अधिकार नाही परंतु से माने ईश्वरक ख्रीष्टक याजक होई 100 वर्ष पर्यंत ताहांक सहित राजत्व करिवे ए पद को आमे काली विस्तीर्ण भावे आलोचना करिबा ए जो प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी जो माने होंती से माने धन्य तेबे ए प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी केउ माने ता आमे काली को आलोचना करिबा आज एति पर्यंत थाउ तेबे तीनटा पॉइंट आमे आलोचना कलु प्रथम पॉइंट होची यीशु ख्रीष्टक मृत्यु भोग करिबा समय रे पुरातन साधु मानकर आत्मा माने पुनरुत्थित हेले पुणी आगु को जेतेबेले रैप्चर हेबाकु जाउची प्रभु यीशु जेतेबेले स्वर्ग रो अवतरण करिवे शून्य मंडल को आसीबे सेतेबेले जो माने विश्वस्त ख्रिस्टियन विश्वासी माने जो माने ख्रीष्ट को ठारे थाई मरथिबे से माने प्रथम रे पुनरुत्थित हेबे आ जो माने अवशिष्ट थिबे से माने रूपांतरित हेबे आ यीशु को साक्षात करिया पई शून्य मंडल को नीत हेबे आ सेही समय यीशु को रैप्चर समय रे मते भविष्यत रे गोटे पुनरुत्थान हेबाकु जाउची मो प्रिय माने तापरे भविष्य जेतले 7 वर्ष क्लेश काल सरीबो 7 वर्ष महाक्लेश सरीला परे पुनर्बार यीशु ख्रीष्टकर जेतले प्रकाश आगमन हेबो पृथ्वी को जेतले प्रभु यीशु आसीबे आ सेते बेलकू से महाक्लेश रे जो साधु माने मरि जाइथिबे सेमानकर आत्मा माने पुनरुत्थित हेबे आ 1000 वर्ष शासन आरंभ हेबा बेलकू से माने 1000 वर्ष शासन रे यीशुଙ୍କ सहित शासन करिवे बोली लेखा जाय तापर 1000 वर्ष शासन सरीला परे दुष्ट मानकर पुनरुत्थान हेबो विचार निमंते तो काली को हमें आउ थोर आकु टिके माने विस्तृत भाबे माने पुनरुत्थान टॉपिक होची बहुत बड़ टॉपिक आ एटा होची फाउंडेशनल टीचिंग भित्तिमूल आत्मिक जीवन रे भित्तिमूल जदि हमें बसाइबा नै बोले भित्तिमूल तो विषय को शिक्षा रे हमें निपुण जदि हेबा नै तेबे आमानकर आत्मिक जीवन रो फाउंडेशन स्ट्रांग हेबो नै ओ आ माने एक परिपक्व ख्रिस्टियन ही परिबा नै सेतमे आज रो टॉपिक आपन मान देखि परिबे बाइबल टीचिंग फॉर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बोले एठार लेखा जाय मोर बैकग्राउंड रे आपन देखि पारते बाइबल टीचिंग फॉर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपण जदि आत्मिक जीवन रे परिपक्व हेबा पई चाहंती तबे एई सब प्राथमिक स्तर रो शिक्षा को आपण माने निपुण भाबे आपण माने भल्लो भाबे जानिबा नियाती दरकार काली मध्ये ठीक एई टाइम रे जोग देंतु बाटा समय रे आ आपण माने परिपक्व अवस्था को जानतु आपण को जदि आज रो वाक्य भल लागिला तबे आपण निजरो सांग साथी मान को शेयर करि परिबे से माने मध्ये आत्मिक जीवन रे परिपक्व हेबे आ निजे आशीर्वाद पांतु अन्य आशीर्वाद रो कारण होंतु निजे आत्मिक जीवन रे परिपक्व होंतु आ अन्य मान को आत्मिक जीवन रे परिपक्व हवा पाई सहाय्य करंतु ए यूट्यूब मो ए वाक्य को यूट्यूब रे अपलोड करिवि आपण माने मो चैनल को जाई ए वाक्य को पुनर्बार सुनि पारिबे आ भल रूपे बुझी पारिबे आ आत्मिक जीवन रे परिपक्व अवस्था को जाई पारिबे आ ए वाक्य आपण भल लागिला आपनकर फ्रेंड्स रिलेटिव्स मान को आपण शेयर करंतु से माने मध्ये ए वाक्य सुनि आत्मिक जीवन रे बलवान होंतु परिपक्व होंतु प्रभु हम समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु बहुत धन्यवाद आसंतु हमने शेष प्रार्थना करबा और शेष आशीर्वाद नै हमने विदाय नेबा आ अमान को मधरे दया सिंधु बाग सार अछंती प्रभु को दास मु तांको अनुरोध करबी से हमन को शेष प्रार्थना रे सहाय्य करिवे आसंत प्रार्थना करबा आ प्रभु अनुरोध दया कले ए दिन मानकरे आदर्श बाबू को व्यवहार करछंती आगु को और मध्य आशीर्वाद करंतु अनेकंकर आ आशीर्वाद कारण या ईश्वर को दान बोली आम विश्वास